walay maila sa imong gugma. Unsa Benzion Community Radio 89.5 FM. From the Zion of Bantayan to the open sea, a voice of hope is calling, setting captives free. Through the airwaves sounds the message, faithful, clear and true. Good news of salvation, reaching hearts anew. In the night and in the morning, every lost soul hears a loving call of mercy, driving out all fear. Benzian Community Radio 89.5 FM, sharing Jesus to the lost, calling all to Him, the only Savior, the way, the truth, the life, Jesus Christ our Lord, the hope that shines so bright. To the broken and the weary, to the searching heart, grace is freely given, a brand new start. No other name can save us, no other truth can stand. Redemption flows in power through God's outstretched hand. From every home and island, let the message go. Sa aton dira nga mga maukod nga tagpalamati, mayo nga aga naman sa inyo tanan. Welcome naman sa atong nga programa sining nga aga, ang pagpahanumdom sang pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Sa aton dira nga mga lulo kag mga lula, sa aton dira nga mga tatay kag nanay, kag mga tuto kag mga inday, mayo nga aga sa inyo tanan. Bawat itaw kay mga estudyante naton subong kay way klase. Lift him high, let his name be known. Sa aton dira nga mga maukod nga mga tagpalamati sa kanginan, mayong aga sa mga nagamata na dira. Good morning, good morning. Kamusta kamo sining nga aga? Kaliwat nagapasalamat naman kita ngo nga nakapadayon kita sining nga programa. Kagaga pasalamat kita sa bugay sang Ginoo sa aton nakabuhi. Kani sa aton nga mga Facebook viewers, good morning, good morning. Din mga bahin sa kalibutan nga malabutan sa aton nga Facebook live, makakita sa aton nga Facebook live. Good morning. Mayong buntag, mayong aga. Magandang umaga po sa ating lahat. Sharing Jesus to the lost, the way, the truth, the life. Good morning sa kay Ma'am Antonia Lucina. Good morning, Pastor. Good morning. God bless. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM nga nagapalayag gikan sa kabukiran sa Bantayan B, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang katuyuan sa Bantayan Community Radio amo ang pagpalapnag sa mayang balita sa aton Ginoong Hesukristo. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM. Mayo nga aga, abyan, welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdom sa pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Upod sa inyo alagad sa kahanginan, Pastor Arnel Midis. Okay, sa liwat mayong aga kag welcome naman sa aton nga programa, ang pagpanumdum sang pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi.
Kag ini nga programa ginadulong gid sa inyo sa Bantayan B Fellowship Baptist Church kag Bantayan B Community Radio 89.5 FM. Sa sining nga aga sa aton pagmamalandong, aton basahon ang hulubaton o kon Proverbs chapter 22 beginning verse number 1 down to verse number 5. Ang pulong sa Ginoo nagasiling. Kung papilion ka sa kadungganan, dagdako nga manggad, pilia ang kadungganan. Wala sing pinatuhay ang mangaranon kag imol, kay sila nga duha gintuga sang Ginoo. Ang maalam nga tao makakita sang magaabot nga kagamo kag ginalikawan niya ini. Pero ang buang-buang nga tao nagapadayon kag sa ulihi magahinulsol siya. Tahura ang Ginoo magpaubos kag makaangkon ka sang manggad, kadungganan kag malawig nga kabuhi. Kung ginapakamahal mo ang imo kabuhi, maglikaw ka sa mga siod sa dalanon nga nagadakop sa mga malaot. Ang Ginoo gid magapakamaayo sa iyang mga pulong nga ato naman nabasa sinigid nga aga. Amay nga langit nun kag Dios nga gamhanan. Salamat gid sa imo panahon, sa imo grasya, nga imo naman ginhatag sa amo sini nga aga. Kag salamat gid Ginoo nga karon nga aga, ang imo pulong amo naman mabatian, amo nabasa, kag amo pamalandungan. Gani Lord, giyahe kag tudloy kami, nga imo pulong magapabilin sa mga tagapusoon, mangin giya, mangin gabay, ang maga-comfort sa amon Ginoo. Kag ari diri ang buhi nga paglaom nga imo ginsaad sa amon. Kabay pa Ginoo sini nga aga, ang imo pulong pabatian, matun-an, kag makalabot sa bugos ng kalibutan. Kaya tumong kag tinutuyo sini Ginoo amo lamang nga masugid ikaw, kapakilala ikaw. Pagod nga ang kaluwasan nga imo gintanyag, maangkon sang halos kalabanan. Kani salamat kay Ginoo sini nga aga. Amon pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa liwat mayong aga kag welcome gid no sa aton tanan nga mga maukod nga mga Facebook viewers kag bisan pa sa aton niya nga mga transistor listeners sa sinigid nga aga. Now subong nga aga ang aton pagambalan diri sa Proverbs chapter 22 tikabalo naman kita kung sino ang nagasulat ini no. Kag para kay sino ini ginsulat. Kag ti isa diri ining Proverbs 22 ginsulat ini agud itudlo kag ipahanumdom ilabi na gid sa mga next nga mangin leader nga mangin hari kag mangin leader naton sa aton nga syudad no. Amo ni ang tumong kag tinutuyo gid sini labi na gid mga next generation. So ngaton bagaton-an sini nga aga ang dalan padulong sa kauswagan. Or ang dalan nun nga dapat naton usuyan padulong sa kauswagan. Kadalag-an. Sa English pa kabuganaan or prosperity, no? So ang Proverbs chapter 22 verse 1 to 5 nagahatag sa aton, naga-offer sa aton sa ginatawag naton practical wisdom para sa kabuhi nga mainuswagon. So may ari pipila ka mga ginatudlo sa aton ang pulong sa Ginoo sini nga aga. In order nga aton nga buhi mag-uswag. Labi na gid sa kabuhi nga matarong. Labi na gid sa pagkabuhi nga may kahadlok sa Ginoo. So sini nga aga aring pipila ka mga laygay sa aton sang pulong sang Dios. Una, siling sa verse 1. Siling niya diri. Kung papilion ka sa kadungganan kag dako nga manggad, pilia ang kadungganan. Una gali nga makita nato nabiyan, ang gabuhi nga padulong sa kaswagan, ara ang ginatawag a priceless reputation. Sa aton pa, a respectable name is more valuable than riches. Ang amo na yang pinakanami no sa aton pa nga sa sining nga aga. Bisan manggaranon nga pagali kaayo. Bisan ang tanan nga manggad sa imo ara, pero kung ang imo ngalan guba, ang imo ngalan hindi respetado wala gyapon pulos. Na yanhon mo na ang bantog nga ngalan, anon mo na ang manggad nga
Damo yang hindi nakauyon. Damo yang hindi, no? Amo na, di ba? Pero sila sa pulong sa Ginoo, we must prioritize integrity and character. Amo na yung pinakanami kiti, kabalo ka abyan. Wala iya sing bili. Kag hindi iya mabakal, kung ang imungalan, tadlong, ang imungalan respetado, hindi niya mabakal. Hindi niya matabunan sang damo-damo nga manggad, hindi niya matabunan. No? Character is more valuable than cash. Mas importante, mas malahalon ang maayo nga ngalan sang sa manggad. Anon mo na to, no, damo-damo ka kwarta pero kapangyambi ang tao sa imo. Bisan wala ka lang mula kwarta pero pag siling ang imong ngalan, ay kanami sinaya, no? Wala gikadaya sang ugaling kiti. Sa karon naman bala nga panahon ng tao. Hindi nila makita naman ang imo nga kaayo kundi hindi nila matabunan lang ang imo kaayo kung makahimo ka isa lang ka diferensya. Pero ang punto lang yan sa pulong sang Dios diri nga mas pilion naton ang ginatawag naton bala integrity. Ang ginatawag naton respectable. Ang ginatawag naton priceless, hindi mabakal nga klase isang ngalan. Ano ba? Integrity, siling niya, mas labaw pa ini sang sa income. Ano siling sa pulong sa Ginoo? Kung papilion ka sa kadungganan, kag dako nga manggad, pilia ang kadungganan. Sobra pa na yan sa manggad ang kadungganan mo. Ano mo nang damo-damo ka manggad, bro, wala ka dungog. Wala gyapon pulos. Hindi gyapon maayo. Kag ano ba gid makita naton diri siling niya? Ang masiling blan naton, favor with God in people is better than fortune. Ang mapamuot nimo ang Dios amo ginang pinakaimportante sa tanan, no? Ang mapamuot nimo blang ang Ginoo kiti. Ang Ginoo mo ya ang pagiya sa atong kabuhi, amo yang tanan. Wala na kita sang iban nga dapat ipahamuoton sa atong kabuhi kundi ang Ginoo. Mas labaw pa sang sa manggad sininga kalibutan. Amo na mga kabyanan, wala na yan sa pinakanami nga magtulok sa aton nga matarong, nga magtulok sa aton nga maayo kundi amo ang Dios. Amo na yung pinaka-importante sa aton kabuhi diri sa sininga kalibutan. Sa aton pa, luyag bala naton sang kabuhi nga matarong mainuswagon, piliya ang ngalan nga maayo or respectable name. Piliya ang kadungganan, the priceless reputation nga hindi ang mabakal sang manggad. Subong niya halos ang tanan, ang kwarta amo ang ginapakamahal, ang kwarta amo ang ginapalabaw, ang kwarta amo ang ginapakataas, ang kwarta amo ang ginapakadiyos. Pero dumdumon tagid. Ngay nagalitanan, wala sing kapuslanan kon maguba man lang ang aton integridad. Ikadua, kalaygay sa pulong sa Dios. And verse 2 and 3, ano yalaygay diri? Wala sing ginatuhay ang manggaranon kag imol, kay sila nga duha gintugas ang Ginoo. Tuot gid. Wala sing ginatuhay. Pareho man lang nga gintugas ang Ginoo. Verse 3. Ang maalam nga tao makakita sang magaabot nga kagamo. Kag ginalikawan niya ini. Pero ang buang-buang nga tao magapadayon kag sa ulihi magahinulsol siya. Magahinulsol siya. Ikadua mga kabyanan nga makita naton, hindi lamang a respectable name, no? Ang mas pilion naton. Priceless reputation. Ikadua nga makita naton, a prepared heart. Na coaching ano na mo ni makita naton wala to lang tawon diri sa kalibutan wala sa pinaka-importante kundi ano ang inabalang may ara ginatawag ka ihibalo o kon kinaalam nga ang tao nga nakahibalo sang kamaturan ginalikaw niya ang iya kabuhi sa kalaglagan manabyan
Amo na balang isa sa mga dapat naton patinan nga ginalaygay sa aton. Labi ng isang pulong sa Dios anong laygay sa pulong sa Ginoo. Sila nga ni Moses kag ni Paul, no? Mas maayo pa nga maganto sa bugos nga kabuhi isang sa mag-upod sa pagkinalipay sini nga kalibutan nga umalagi lang kag dason ang pag-antos na tigani sa sini nga aga mga kabyanan amo ini. Siling sa aton sang verse 2, wala sing ginatuhay ang mangaranon kag pigado kay pareho lang tangaging tugas ang Dios. Ano gidabi ang kinalain ng kwarta? Ano gidabi ang kinalain? Okay, no. Pero pareho lang tanging tugas ang Ginoo, tikita mo. Kung mapatay ang mangaranon, matay man ang pigado. Tanan, baka lamatay kita siniya nga kalibutan, wala sang mabuhi diri. Wala sang nagabato, kita tanan mapatay. That is why sila sa verse 3, ang maalam nga tao makakita sang magaabot nga kagamo. Kag ginalikawan niya ini, tuod kina. Ti ano ba lang matabo? Kung nagahimo kita sa malain diri sa kalibutan, anong maabtan? Wala. Anong maabtan? Silot. Anong maabtan? Paginulsol. Nga, wala na itong ginalikawan. Mintra sabihan subong nga aga. Hindi gina naton madinar. Madinay. Mas ginapalangga naton ang paghimo sang hindi amo sa pagsunod sa Ginoo. Pero ang pulong sang Dios nagalaygay kang nagatudlo gid karon sa aton. Nga ang maalam nga tao nagalikaw sa palaabuton nga kagamo na manabyan wala iya sang bagay o kung butang diri sa kalibutan nga nagadugay. Kung sa karon makapanago ikaw, makalikaw ikaw pero maabot ang tion. Maabot ginagyapon ang tion. Amo na nga siling niya, ang maalam nga tao makakita sang magaabot nga kagamo kag ginalikawan niya ini pero ang buang-buang nga tao magapadayon kag sa ulihi magahinulsol siya. Magahinulsol siya. Abyan sa siningaga kabay nga magakabuhi kita nga mangin mainandamon. Mangin mainalamon. Magakabuhi kita. Likawan naton ang mga bagay nga mga butang nga ginahimo naton nga hindi amo. Kay wala na sang maayo nga padulungan. Kundi kalaglagan lang gid ang padulungan sina. Patinanda kita mga kabyanan. Once nga hindi among ginahimo naton ang padulungan kalaglagan. Pero kung insakto kag matarong ang ginahimo naton ang padulungan kabuhi kag kadalagan. Tilaygay ginaya sa pulong sa Dios. Ikatatlo. Siling sang verse number 4. Tahura ang Ginoo, magpaubos ka kag makaangkon ka sing manggad, kadungganan kag malawig nga kabuhi. Sa aton paabyan, luyag bala naton sang kabuhi nga mainuswagon. Magapabilin kita nga matinahuron mapainubuson sa aton buhi nga Dios. Nga dapat kita magtahod kag magpaubos sa aton buhi nga Ginoo nga ginalagad. Man kabalo kaabyan wala sang iman nga pamaagi agod nga Ginoo mapahalipay naton sa aton nakabuhi. Kagagod nga ikaw kag ako makapahalipay gid sa Dios. Ano ang balya? Suliton dalawad. Tahura ang Ginoo, magpaubos ka kag makaangkon ka sing manggad, kadungganan kag malawig nga kabuhi. Amakon mo nang ihatag sa Ginoo sa imo kung gapaubos ka sa iya? Kung gatahod ka sa iya, anong ihatag niya sa imo? Siling niya makaangkon ka sing manggad. Kung mabalik ka diri sa verse 1, ang una nga manggad nga ihatag niya sa Ginoo sa imo ihatag niya amo nga ang imo nga lantipigan. Ano pa? Kadungganan. Kaya makon mo na, no? Ibilin mo na nga legacy sa imo abi nga kabataan, sa imo nga pamilya. Kaya ano abing ibilin mo nga maayo nga legacy kung naginemo mo subong hindi amo.
Hindi maayo. Maabot gyapon ng tion. Maabot gyapon ng tion. Kaya ina nga mga bagay hinahimo natin hindi amo. Makita gyapon. Ano ba? Siling niya, verse number 4, manggad, kadungganan, kag malawig nga kabuhi. Na ano gani siling sang Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ano pagidra ang padayon, no? Nga ginhambal. Napulong sa Ginoo sa aton. To sa aton pa, kung ikaw kagako nagatahod sa Ginoo, nagapaubos sa Ginoo, ginatipigan ka ginabantayan ikaw sang Dios. Ang pinakanami, ginabuligan niya ikaw nga mag-uswag, nga magtinad sa imo pagpangabuhi. Una nga ihatag sa Ginoo sa imo kalinong, nagkatawhay sa imo kabuhi. Kaya bisan may mga unos, kaya bisan may makabugatan, pero mabatyagan mo yung nangin mamagan, tungod kay ara ang Ginoo nga nagaupod, kay nagabantay, kay nagabulig sa inyo. Kaya mo na gani abyan. Wala na kita sa iban nga himuon, samtang ari pa kita sa kalibutan. No? Samtang ari pa kita nagakabuhi, tahuro na ito ng Diyos. Ubos na kita sa iya, wala man ta mahimo, pag wala man ta ikasaran. Kung magpalayo kita sa Ginoo, kung ibaliwala na ito ng Ginoo, wala man ta gyapon mahimo, kay time will come. Balik man ta gyapon sa iya. Amo na nga subong, tahuron ta na siya nga daan. Padunggan ta na siya nga daan sa ato nakabuhi. Kaya sa luyag dato kag sa hindi, maatubang man kita gihapon sa iya. Ikapat, ano ba ginanghambal sa pulong sa Diyos? Verse number 5. Hiling niya, kung ginapakamahal mo ang imo kabuhi, maglikaw ka sa mga siod sa dalanon. Maglikaw ikaw sa mga siod sa dalanon. Ano ining mga siod sa ato nga kabuhi? Kadamo lang. No? We must avoid crook, path, and deception. Kadamo. Karon ginabulag kita sang panahon, sang kalibutan. Sa mga bagay nga siling naton amo na magapalipay sa aton. Abi naton amo na nang insakto nga kabuhi naton. Abi naton amo na ang aton ginausoy. That is why dira kita gakabuhi, dira kita gakalipay, pero wala naton madumduman nga indi gali amo nga klase sang dalan kag kabuhi ang aton ginausoy kag ginakabuhi sa sini nga kalibutan. Abyan ko nga aton kabuhi ara nalipay sa mga bagay nga mga butang nga hindi uyon, hindi ayon sa Ginoo, hindi ginayamo. Kagina, isa sa mga siod sa aton kabuhi agud nga hindi kita makapalapit sa Dios. Agud nga makapalayo kita sa Ginoo. Tugutan na lang ang aton kabuhi. Hindi makabalik sa Ginoo. Ayan. Ito man nagasakit. Kabalo kita nga damo sang tugalbong sini nga kalibutan. Nga dapat naton ligawan. Kakon kay isa nalipdan na nga aton panulog kag hindi na naton makita ang realidad kag ang tutuod nga kabuhi nga mo ang Dios. Kaya ni abyan sini nga aga ginapahanumdom kita. Samtang hindi pa uli ang tanan, samtang may panahon pa, likawan naton ining mga tugalbong. Nga kung masiod na kita dira, mahulog na kita dira, hindi na kita makagawa. Kag wala sang iban nga makaluluoy, ikaw man gihapon, kita man gihapon. Gani abyan, imuklat ang imo mga mata. Buksi ang imo pangunauna. Tulo ka nga may Dios. Nga dapat naton kilalahon, halagaron kag simbahon samtang buhi pa kita sa sini kakalibutan. Padayon kita verse number 5 kagatapusan nanong ihambal.
Kung ginapakamahal mo ang imo kabuhi maglikaw ka sa mga siod sa dalanon nga nagadakop sa mga malaot. Maglikaw kita. Sa aton pa abyan, sinigali nga aga. Magkabuhi kita nga matarong. Kung nagakabuhi kita nga matarong, siling niya, amo ining magagiya sa aton sa husto nga dalan nga dapat naton hustoyan. Hindi lamang amo ining magagiya, kundi amo ining magabantay sa aton sa matag adlaw naton kapag panlakatan, kapag pangabuhi. That is why, ano ang iya challenge? Ano ang iya challenge? Tahura ang Ginoo nga Dios nga tag-iya sang imo kabuhi. Kag magkabuhi nga matarong sa sini nga kalibutan. Amo na gali ang gusto sa Ginoo. Kag amoy na ang luyag niya, kagabuton niya sa imo kag sa akon kabuhi diri sini nga kalibutan. Dumdumon ta gid abyan. Ang Biblia nagatudlo gid sa atong nagapanumdum sa aton. Kay luyag sang Dios nga ikaw kag ako makapanumbalik sa iya. Kag luyag niya nga ikaw kag ako hindi mapalayo sa iya. Ginapahanumdum niya kita sa sinigid nga aga. Kabay pa nga ikaw kag ako magpanumbalik sa Ginoo. Kabay pa nga ikaw kag ako magtahod kag magpaubos sa Ginoo. Kay wala kita mahimo kung kita lang, kung sa aton lang, hindi kita makasarap. Abyan, luyag mo mala. Maanggon ang pagiya, ang pagbantay sang Dios sa imong kabuhi. Simple lang, sinigaga. Katuon ta lang nga kita makasasala. Kagtuuhan ta nga si Kristo Dios, kag batunon naton siya, nga aton manluluas. Kani sinigaga abyan. Tuhi, kagbato na si Kristo, nga imo Dios, kag manuluas. Wala na sang iban nga pagi, agod nga ikaw kag ako. Magangkon sang kaluwasan, agod nga ikaw kag ako. Matitigan, mabantayan, kag mabuligan sang aton nga Dios, nga gamhanan, kag manunuga. Amay nga langit nun, Dios nga gamhanan, salamat sa imong pulong siningaga nga nagpahanumdum naman sa amon. Kabay pa Ginoo, nga malikaw kami sa mga siod, mga tugalbong, kining kalibutan, nga magapadulong sa kalaglagan. Kabay pa Ginoo, nga kami makausoy sa dalan, kag kabuhi nga matarong, nga nagatahod kag nagakilala sa imo, sa sini kakalibutan. Salamat gid sini nga aga, kada ikaw nga magapakamayo, kay mo mga pulong, sa kabuhi namong Ginoo, magatandog ini sang tagipusoon sa tagsa. Salamat siningaga. Tugyan namon sa imo nga amon pagpanlakatan. Ipigi amon dalanon. Pagpagat ko pagkari. Ang tanan ginasalig tugyan namon sa imo, subong nga amon Dios kag manuluwas. Amon ang pangamuyo. Amen. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy. Sa mga nag-celebrate siningaga sa ilang birthday, happy birthday. Kay sa mga nag-celebrate kagapon, belated happy birthday. Kag sa mag-celebrate para buwas, advance happy birthday. Ang inugin magapakamayo, happy birthday. God bless you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy. Okay, sa liwat mayong aga kag madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod kag pagpakigupod sa aton
sa sini naman liwat iya nga aga nalayaw nga Ginoo sa aton nakabuhi. Kag good morning sa kay Sir Eusebio Malakapay. Amen. Good morning Pastor. Kag God bless to all followers. Good morning sir kag sa imong bugos nga panimalay. Mayang aga dira sa inyo tanan sa may pinaginpinan. Kay Ramon Mamar kag sa bugos nga panimalay mayang aga man. Kay nung Brillo Ligada bugos nga panimalay mayang aga. Kag nung Raul Dumadaog mayong nga aga gid dira sa inyo tanan no. Kag sa kay Pastor Marlon Binagatan mayong nga aga man. Kag sa tanan-tanan dira nga nagamati sa aton good morning. And also Ma'am Merna Quintanilla Caballero is watching. Good morning. Thank you so much. Kag Pastor Johnny Dayuno, mayong aga Pastor. God bless. Ako kay mayong aga masimo. Kita-kits kita karon no. Dito iya sa Lumbia. Kag Pastor Gerardo Chicago Jr. is watching. Good morning Pastor. Kamusta dra no? God bless. Ma'am Elena Kamaymayan Libraderia Francis. Good morning Pastor and everyone watching video. Thank you so much gid Manay no. Good morning gid dra sa imo. Danny Ortiga, good morning Pastor. Amen. Good morning gid. Thank you so much. Priscilla Mission Hongko. Good morning Pastor. Bless your ministry and family. Thank you so much gid. Good morning. God bless. Mila Bianan. Good morning Pastor. God bless. Good morning dala sa inyo sa may Manduaw no. Ganong Mando dala may agaman. Bianan family. Sa bugos ng panimalay may aga gid dala sa inyo tanan. Kag Los Domingo Hulgoen. Good morning Pastor. Good morning man. Thank you so much. Ladis Mami Dizailo. Blessed morning Pastor. God bless. Thank you so much. Rosel si Campano Pedrinya is watching. Good morning. Ma'am Hilin Pantunyal mayong aga sa imo Pastor. God bless you. Mayong aga gid. Kag Pantunya Roslyn. Good morning gid sa inyo. Salamat no. Sa inyo padayon man nga pagkikupod sa atong tag sa mga live. Kag salamat man sa inyo nga pag-share. Kag Mamerna Quintanilla Caballero, good morning Pastor. God bless. Good morning gid. Thank you so much. And then Anali Digit dira sa may Dahili, good morning. G Romano dira sa may Gumatos, good morning. Kag Pipico family dira no sa may Gumatos, kay Papa dira kag kay Mama may aga. Kay Linlin no, may aga man dira. Aga sa tanan dira no, kay Joseph, kay Juni may aga. And also sa kay Tuto Minminido Digit, may aga man dira no, sa may Kantaghap, kay Lita Digit, Rachel Digit, kay Titing Amakna may aga. Kay sa kay tatay naton Mario Midis, Susana Midis no, may aga man dira. May ringaw. Salamat gid sa inyo playan nga pagpamati kag pagupod sa aton. Kag dira sa may Tabugon, may aga dira Pastor John Tubenosa family. Kag Hilero family, good morning. And also Cortis family, good morning man no. Nagamati sa aton. Kag Ubia family dito ya sa may Nasalayan sa kay nung John may aga no. Kay Ma'am Elizabeth may agagit no. Ubia. Salamat sa inyo padayon nga pagpamati man sa aton. Kag inyo kubos nga lagad sa kanginan. Pastor Arnel Midis sa Bantayan B Fellowship Baptist Church no. Kita-kits naman kita boss nga adlaw sa Mawar Sim Station. Good morning sa tanan nga mga members sa Bantayan B Fellowship Baptist Church nga nagapamati kag nagasakdag sini nga programa. Kag good morning man no sa kay Tay Carlos Praba ni Praba dira sa may Ayong. Kag sa aton mga kapdanan sa Live for Broadcast Ministry sa papangunan ni Pastor Piti Tabag, Pastor Johnny Dayuno, mayong agagid no sa ito tanan Pastor Roy Kalumag, Pastor Juniper Arnibal, Pastor Jomen Palay Dilucanog, may Tugis, kag Pastor John Praba, mayong aga man dala sa may Purok-Kais. Sa aton tanan, salamat gid sa inyo. Kita-kits kita. Buwas naman liwat. Kag Ginoo gid magapagamayo sa aton tanan. Good morning sa kanyang Joseph nga nagapamati sa aton siningaga. Kag subok man sa kay Alex Filio. Good morning gid nagapamati man sa aton sinigid ngaga. Gunta higala siya lakauban langkaniya. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM.